Voilà, donc ça y est, on va faire la deuxième étape. La modélisation et chargement de la structure. D'accord. Donc, on va le dire. Ça peut être là. Donc, les deux fichiers que nous avons déjà pour le dimensionnement. Le dimensionnement. Voilà. Bon. Donc, جاها مزورف نكسل هذا لو هذا عاود قبل درونا الناس خمس اس قبل راه بليتون فوالا شكون تمضي في وايل الفيشي هذيك صح سيف اس موديليزاسيون موديليزاسيون واش ما هو وي راه عطيني موديليزاسيون هذايا فوالا انجستري هنا عاود الاسم دونك نسيليكسيوني كلش تكسر لي زابين هذيك صح فوالا دونك كوني في الليل الحاجة لا بروميير ايطاب ونخدم على لي بالكون داك عندنا فوالا فاس اللي تسمى ساعنا راه اون امبورطونس فوالا في البري ديمونسيونمون دي بوطون دونك الساعة هذايا هذايا دونك ايديت اكسترود اوتر برينسيبال 1,3 فوالا دونك الساعة هذيك ديال يسلموها فوالا دونك نسيليكسيونا كويس وانا نرونومي لي جوال فوالا لي نون داك لهنا دونك تشونج لايبلز جوينت فوالا دونك نحد نديفينيو لا سيكسيون لي بوطون داك لهنا اد كوبي اوتو بون ند 04 45 هكا دونك هذا كولوم وهي سي نورماج هكا هذا نستخدم هي رانفورسمنت تو بي ديزاين ستادير لا لوجيسيال يدير كما سيكسيون الفرايج هاتيك صح دونك مالك كلشي هذايا رانفورسمنت تو بي تشيك دايا تسمى المعنى سي لقد اصلح قال في رايج قناث سو شاكي في راي لي بوطو البوطو ودي فيريفي لا راسيون يراسل يار الفيراج يصلح قاك والفيراج دو كالكولي نتا غادي يزرا اسك سوبيريور انا خاطر دونك كوني داكي سي با اوبليجي هنا دو مون كو كون جيت هنا باسكو لا سيكسيون هذيك لا سيكسيون لاسي فري بيان دونك كنديفيني لي بالكون داك لهنا هانيا دونك نخدم باغ اكزومبل لي بالكون دو 15 دونك là donc béton 15 ok voilà نسيو نشوفو هكذايا دونك ساعة البالكون هذايا دار بلان فوالا فوالا دونك نكوني باقي ثرا نشارجي دونك نشارجي لي بالكون داك لهنا هي لود يونيفورم شيل دونك بور جي لو بالكون دونك نشارجي لي بالكون ند جي 162 كي 3,5 فوالا 162
gravité, previous selection, donc assign, reload, uniform shell, include the glancing 3,5. Voilà. Donc voilà. Donc on va cacher une autre fois les éléments de maintenant. Donc on crée les potons là. Voilà. Donc edit, extrude, photo, le sens Z سمول 306 moins 3,06 nombre. Hein? Ok. هيك غير Résultat 3D. صوت كلا ستريكتوري اللي كتنسوا لي قبل 306 الاولى ايه ثلاث تنسى. كاين لاكس زاد يعني كثر كاين هذا رولي. لا تنسى عليها. بون. افون تنسى عليها. نتا ويكيا ماذا هيد نصب نصوب 306 306 ابليكيت زد moins 3,06. Voilà. C'est bon. Donc نسألي ند move زد 3,06. Voilà. الناس اللي زعما كيتيليزي سكاليني هذا Très bien. Donc bon نبدا نسيليكسيوني كلش. كنا شحال بون افون قلناه المهم الماسم اللي هو الماسم تاع هذاك باش كنخدم كلشي في ديك لا لا زبر نخدم هكا. بون دا شو نتو اللي كنا درنا في شي باغ اكزومبل الشارجمون لي بوتر هكا. فوالا ندير هنا ونشارجيو هنا اللي كونسول يعطيك صح. دونك نتو لي كونسول هكا نكري انا شي ناج هكا باش كتنشارج يعطيك صح. يوم بليس زعما نخدم على شارج لي مير اكستيريور واقيلا خاطر تشكي لا سي 6,2 ديريكت وكيل الشارجمون مير اكستيريور خاطر دوا. Voilà. Donc, X, Y. Voilà. Donc, on va cacher les éléments réels. Donc, نكري un chaînage. Donc, un copie. Chaînage par exemple. Par exemple, 20, 0,10. Voilà. Donc chaînage. Voilà. Donc ند قال لك ثلاث نشارجها. Par exemple ندير نسعى عن المير دو 1 متر. هكا. داكور. نكونسيدير نسيدي بالكون. تما سيدي بالكون. دونك اسي فريم لود ديستريبيوت جي. دونك كوني بور جي ند 235. مير اكستيريور بون واقي كون عست مير اكستيريور دونك اس ديفيزي سير دو ديريكت. زعما نديفيزي سور 2 دونك 235 سور 2 فوا 1 متر. دفع واحد 1,17. انا معليش ناخذ 2,35 ديفيز 2 فوا 1 تسمى 1 متر ديزون موتور 1 متر 1,17. ديفا 1,17. اوكي فوالا résultat 3D c'est bon.
فوالا دونك ند نكري لي فوال داك هكا فوالا دونك 535 نساو فوال دايا هكا disposition du vol voilà c'est un vol d'œil هكا زمرة par exemple الكوشي هو هي edit extrude line to area دونك نكري ورا لي فون داك هنا انا قاعد نديفينيها عند كوبي نسمي فوال دونك انا 5 دي 15 306 مليون سي 15 دونك edit extrude line فوال هو يثورك السونس اكس glissance X, voilà. C'est un pas de 2,5. moins 2,5. هكا يكون يثورو ونتكوشي ورا ويا باين الكوشي دير لا سورس اوبجيكت دير بوطوني اختي سوبريمير نكوني بوطوني تحقيق دونك اوكي فوالا اي بون ذا غيد ديفيرا باسكو on a caché les éléments aériens هي فوالا هذا عندي extrude هذا سي بلس هذا فوال اوكي فوالا دونك on va essayer de renverser l'axe de glace ok de telle sorte هذه كيف كيف هكا طري بيان دونك نولر هذايا السونس اكس ديريكت زد اقلاك زيرو دونك نستحقيو هنايا هكا ايوا ندير اقلا هذايا مثلا اكس اكس ما نستحقيو هنا ذا كاين دايا هكا تسمى الكوتي ثورا السونس نيجاتيف بلوتو السونس بوزيتيف سي هنا كاين دراس نيجاتيف فوالا دونك نروح على الماكسيموم اللي هو يدير دونك ايديت اكسترود سي ان كتر فوالا دقيق السونس ايغري 1,8 اوكي طري بيان فوالا دونك تلقى الفاس من برا 18 تلقى الفاس من داخل دونك نسيا هاتيك صح اوكي فوالا ومن بعد نساوي عندها هاكو دوا ايديت هذه موا 1,8 اوكي دونك هذايا السونس اكس ايكال زيرو صافي هو قلنا رونفيرسي فوالا طري بيان دونك هكايا هو عندك هنا سي بون دونك بون ماشي سمح كاين كاستيون لي زاكس لوكو هناك لي بوطو بون كل هكا خاص نعاود كان خاص نعاود رونفيرسير دو تال سورت هذا غتفون روج هكا سمات نسدو كل لا ستركتور كومبليت فوالا بيان هنا غاد نزر لي بوطو لاكس لوكال لي بوطو فوالا لي بوطو غنداو السار لاكس 1 وركينا قايل لينا سويفي لاكس زاد لا سي نعطيك صح سويفي لاكس زاد سما دو تال سورت ما الا باغ اكزومبل لي فور نورمال
سلموها c'est-à-dire la compression هذيك صح تما سلموها par rapport à Z c'est une compression mais là c'est le plus c'est un effort de direction سي لي فور درك voilà تما إلا ندم السينيا يكون يعني دونك إلا السونس ايا إلا هنا ردا ساوي هذه سويفي لاكس زاد فوالا دونك بور سولا نسيليكسيوني لي بوطون ديال هنا دونك اسين فريم رونفيرس كونيكتيفيتي اوكي هنا نولي نسير هكا طري بيان هكا دونك نورمالمون الشارجمون on a tout fait شي خاصنا عندنا لوهاب فاسخ من الماياج قنات لي فوال لا وانا تما زعما تخمم لا فان باغ اكزومبل لا تسيليكسيون كلشي بون ثورا كنا ندوبليكي لا ستركتور داك لنا 5 نيفو 5 نيفو هذيك صح دونك نسيليكسيوني كلش ديت روبليكيت السونس زد 306 لو نومبر 5 تما ساعة ار بلس 5 c'est-à-dire 6 نيفو نكون نديسينيو النيفو دونك مازال 5 فوالا تما ستركتور داك لنا دونك اكس يمكن اكس هي فوالا إذا جينا ساعة ثقيل اون بلس هو اللي لي زيسكاليا فوالا هي ساعة اون بلس هكا دونك نكسلينو هي فوالا هكا دونك نولي نظهر لا ستركتور داك الناس لا فورم داكلاس اكسترود دونك واش هو par exemple les poteaux ils sont sur les poteaux par exemple donc x y donc on va faire les éléments arrière دونك كون يولي بيان بوطون داك هنا 45 كي تسعة كانوا كاين لا قضيه اللي فوالا القضيه لك هي دونك اون فا لي سيليكسيوني دونك اسي فريم لوكال اكس ندور سكي 90 فوالا مثلا في طري بيان دونك ثورا ما نبغى غادي نكريا نرنو لي كريد نداك لنا تما نكون فوالا ابارامون كريد ديوث كان دونك نرنو لي كريد نداك لنا باغ اكزومبل فوالا سا يبدا باغ اكزومبل شاك نيفو انا غندير انا سيليكسيونيت ميم النيفو لي بالي فوالا تسمى ميم النيفو لي باليير غادي ندير فوري دونك ايديت بوينتس اد سيليكتد بوينتس فوالا دونك إذا هي كوردينيت سيستم سي جلوبال نكوشي زد باسكو يقلا سورون زد نحوج لي كريك يجلسون زد هاتيك صح اوكي هاتي لي كريك ندير لهنا كي ثورات ماس ديبلاسي نيفو واحد هكا كي ثور نورمالمون فاسيل هكا كي ثورات ديبلاسي نورمال باسكو تاع كون سو دي زون باغ اكزومبل نزرا سكي كرياتي هاد وعلى كل حال نولي تلاقي مي باغ اكزومبل صراحه تروح على الريك باغ اكزومبل سورون زد ان 53 306 لي نيفو هنا كلها المد 18 36 فوالا هذا فوالا دونك اون فا باراتر اون اوتر فوا لي زيليمون اريا دونك كلير بون
هذا كي ند نسى ان اوتر شارجمون هذا كي كونيف لا تيراس هكا نشارجي لك روتير فوالا 36 تسمى ثور هذاكيا bon si on veut par exemple afficher uniquement le plancher donc view cette limite xz m'afficher كان وهي هكا 3D voilà donc F7 نكس لا غريد هي هذاكيا نزر الشارجمون ينافيكتيا فوالا دونك يكون شي نساعة كاشي لي زيليمون الرياية ساعة في هذاكيا وساعة نتاعها ايوا هذا هو زيرو هادشي سري النيوت البيوت نجي زيرو اوكي هكا ومن بعد لو ريستاك بون نساعة ثانية ند باغ اكزومبل ساعة اون كاج ديسكاليي ذاكيا ساعة كاج ديسكاليي ذاكيا باغ اكزومبل ذاكي 2 متر ذاكي 3 متر دونك ذاكيا ند بور 35 pour le 2,35 fois 2 fois 2 دنا باغ اكزومبل 2 متر 2 متر فوالا دونك 4,7 ليسونس ني ذاكيا جي توجور دونك 2,35 ذاكي نبدا نخمم باغ اكزومبل ان مور دو 3 متر ذاكي فوا 3 ذاكي توجور تخدم روبليس اوكي فوالا ذاكي ثورا نساعة شارجمون ترابيزويدال هكا دونك ما نبغى نزر باغ اكزومبل السونس يكوماسي لا بوتر نداك لهنا دونك afficher لوكال اكس انوالي باغ اكزومبل زكواكيا سيتادير نكون من ديسيني تكسا كاع داكيا دونك واكيا زيرو هذاكيا لا هوتور كومبليت نداك لاس هكا دونك هذاكي ثاني نخدم شارجمون ترابيزويدال هكا دونك نستخدم ابسوليت هي صدير زيرو هي ثورا شحال ساعة ساعة 2,35 فوا 2 فوالا تما ذاكيا ند الحيوم 2 متر ذاكيا 5,35 الساعة ثاكيا 2 فوا 35 فوا ذاكي ند مير دو 3 فوالا ذاكي بيان سور سي زيرو ساعة ورانا دونك فوالا روبليس اوكي فوالا مثلا شارجمون ترابيزويدال نداك تري بيان دونك سورا ديجا نشونجي كي كذايا ما دي بوتريك لامبيريفيريك كيف هذيك صح خصنا نشونجي غادي بنخدم سيدي مير اكستيريور كيا بون ميم سي باغ اكزومبل نخدم ستامير du moment que le considérer une terrasse accessible voilà accessible donc نخدم هذاكي ولا شبيه donc assis frame distributed G donc هي سي زيرو قلنا بون ذاكي ثورا ند 2,35 sur 2 هكا فوا نكونسيديرا مير دو 1 متر 1 متر ناس دروس 1 متر 1 متر 20 par exemple 1 mètre fois 1,2 divise 2 هكا ايوا يدير في ريزلتا 1,41 طري بيان هكا هكا كي ثورا سي بون بون بور الشارجمون دي سميت دي بلونشي عرفت كان راك ندوينا اكن براسك دي مومون سي انتيراس اكسيسيبل دونك سي كيف من لي زيتاج دونك ثورا كي كاينه
on va apparaître le bâtiment complet. Voilà. هكايا نخدم كلش. Voilà. Question modélisation et chargement normalement. مازال لي زابي، مازال الديافراغ، مازال. بون ثرا نروح نخدم لي زابي هنا قلنا. اوكي. دونك دقا قلاق النيفو زاد. زاد يقال زيرو. نعم زاد يقال زيرو. دونك دقا نستحق لي زونكاسترومون. اسين جوينت ريستراند انكاسترومون. Voilà. Très bien. زيد نوتر بون ماشي مازال الديافراغ. ندخل في لا ماسورس. فوالا افون دو فير الديافراغ مليح نخدم ماسورس. دونك فروم لاوت جي كيو سي 0.2 pour habitation. هاديك صح 0.2 اوكي. دونك ثورا نزمر نخدم الديافراغ من داك لهنا. دونك فيو set 3D views xz. Voilà. Donc on va apparaître que les nœuds. D'accord. Voilà. Donc c'est bon je suis d'ailleurs. C'est là. Ça là. Ça là. Ça là. Voilà, ça là. Ok, c'est bon. Donc, résultat 3D, voilà. Bon, donc assign, joint, constraint, diaphragm, add new, Z, and Koshitagia. Assign a different diaphragm constraint to each different selected Z level. المعنى pour chaque niveau il décrit un diaphragme مهندس. Voilà. Ok. Ok. Très bien. Voilà, donc on va apparaître notre fois les éléments frame à coup d'échelle. Bon, maintenant par exemple on affiche les diaphragmes de Galena. Parce que ce qui est écrit define joint constraint avec le diaphragme. Donc 9, 18, 6, 3. Voilà. 18, 36. Voilà. La game غير اثنين d'afficher. Voilà. Donc مازال نخدم spectre de réponse. Voilà. Donc là, ils ont 2 ans. 2 profession de comportement. Mixte. Voilà. Vous ça, un 15. Pour remplissage dense. Le site de faire. Voilà. L'utilisation. Ici, par exemple, RPA. Et puis voilà. Donc, define, function, file. Voilà. Donc, il y a une function dumping ratio. C'est 0,85. Je mets ça les portiques, 7%, plus il y a 10%. Des 7 sur 2. Oui, il y a période. Value. Donc, c'est une extrait. Voilà, c'est ce média RPA par exemple. Il y a un zéro qui est ok. Donc, on crée le séisme de Glenna. Donc, load cases. Donc, add new. Response spectrum. On se met par exemple EX. Donc U1, RPA, d'ailleurs la gravité 10. D'ailleurs, constante d'ailleurs, on va changer.
0,85. Ok. Voilà. Dans notre EY. Add copy. Donc EY. Rien changer U2. Modifie. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Donc, normalement, on a tout fait. Hein? Pour la vérification des fortes tranchants à la base. Le séisme islamique stratégique équivalente. Voilà. Donc, séisme islamique stratégique équivalente. Voilà. Donc, on a composante de séisme. Le séisme, voilà. Donc, define toujours load patterns. Ok, on a X statique. Donc, quick. Et user coefficient. هذا. ومن بعد Y. Toujours quick. User coefficient. Ok. Voilà. Donc, là, nous avons créé un modificateur. L'excentricité X par exemple. Donc, on a bâcher coefficient. On a ça qui les fortes tensions à la base égale ADQ sur R fois W. Donc, si le coefficient c'est ADQ sur R. Ok. Voilà. On a fait une seule. Donc, programme de calcul sismique, facteur d'amplification dynamique. Voilà. Donc, on connaît ça S2. Donc, 8,5, coefficient d'amortissement, à hauteur de la structure. C'est 18,36 Z indéglant. Donc, voilà. Donc, Z 18,36. 18,36. Donc, dimension du bâtiment sens X. Toujours X 19,80. 19,8. Le sens Y 9,35. 35. Le système de contournement, c'est un mixte. Contournement sera partiellement totalement par du voile. Voilà. Voilà. Donc, il y a le période adna في الصاب اللي قرات ديباسيت le sens X et le sens Y c'est les valeurs. Bon, on connaît vraiment ça V égale A D fois Q divise R. Le tout fois voilà, le tout fois W, le poids. Le coefficient entre deux glissables de ADQ sur R. Ah, c'est ça. C'est le coefficient de la glande. Ah, le coefficient non. D'accord. Ça fait qu'on a le sens X. C'est le sens Y. Donc, le sens X égale A, c'est 0,15 fois D. dx, c'est 2,04. Vous voyez dx, 2,04. Q, c'est 1,15. Divise R, c'est 4. Vous voyez le sens X. Le sens Y, toujours à 0,15 fois dy, à 906 fois Qx, toujours 1,15, divise 4. Donc c'est 0,08. Voilà, presque c'est le même. Presque 0,88. 0,09 presque. ايوه bon on a 0,09 et 0,08. D'accord. Ok. Donc define. Bon. Et parce que je ne ok, خمس 15. Donc المعنى c'est معليش X statique. Quick. Coefficient. Donc voyez modifier sens X. 0,09. Bon, là, il connaît
ساعة بلوس ساعة موان نورمال. جيزة مي معليش تسمى شونجي سيني موا كاع. باغ اكزومبل ذاك من جات بلوس يزمر الا فان يزمر لي فورتوناسيون ياخذ ديك الموا. ملي الخمس الموا يزمر ياخذ ديك الفلوس. تسمى معليش عند ميوت كاع. اوكي دونك كوبي ايغريك هاد موديفي هي سي ايغريك ايغريك قلنا 008 8 وين دقيقة اوكي 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 دونك فوالا ثورة شو اسمه مازال نخدم لي جروب النقلانة سكي كونسيرني بورتو لي فوار اكل لي فوال فوالا دونك افون دو فير لي جروب كاع نخدم المش اريا لي زيليمون اريا نقلان قيمة لي فوار كان نورمالمون Non, mais allez, on va les changer tous. Donc, assis, area, automatique, area mesh. Voilà, par exemple, 0,5 à 1 mètre. مثلا باش كيصغير Voilà, 1 mètre باش يعجب ربي. Donc, ok. Très bien. كلشي ميم لي بالكون يستهدي كلشي هذا. دونك بون ثورة نبدا نخدم هاد الكرية لي جروب ندقلان. دونك هنا ويندوز دونك بون شنو كاين فوالا خدمة دي جروب فوالا ثورة نخدم لي جروب ندقلان تنزور بلي بوطو لي بوطو فوالا هنا لي بوطو ندقلان هكا يجي سيليكسيون لي بوطو غير شوسي Bon, allez, pour faire vite, donc ce que je vais faire, je vais cacher les éléments arrière. Ok bon, voyez, dans le fichier XZ, la vue 3D. Voyez. Ok تسمى كان سيليكسيوني Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, X les voiles. Et les escaliers. Voilà. Voilà, accueillir. On va les 3D. Voilà. سيليكسيوني Sélectionner, ok. Voilà. Donc, ainsi, tu groupes. Par exemple, P1. Ok. Bon. On va cacher les éléments frame. Donc, ça, oui. Ça, oui. Voilà. Ça, oui. D'accord. Voilà, ainsi. P2. Ok. Voilà.
Donc P4. Donc ça prend un peu du temps. معليش. Plus 5. Voilà. Plus 6. Voilà. Donc cela, on va refaire la même opération pour les voiles. Ok. Donc là, on fait apparaître que les éléments freins, plutôt arrière. Ok. Voilà. Très bien. Donc il y a toujours cette 3D XZ 0. Voilà. Donc là c'est un vol d'ailleurs. Bon. Ça va jusqu'à là. Voilà. Donc avant de faire le milieu, il va sélectionner uniquement les voiles. D'accord. Bon, select, properties, area, voile. Voilà. وبعد on va les apparaître. Voilà. Très bien. D'accord. Donc يكون هنا ça voilà. Voilà, résultat 3D par exemple. Voilà, il les a sélectionnés tous. Voilà. Mais celles-là, elles sont ça. Sélectionné. D'accord. Sélectionné. Voilà. C'est un groupe bien. Voilà. C'est du groupe. Voilà. 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 Donc ainsi tu le vidéo. Voilà. Donc ainsi V3. V4.
V6. Donc, V6. Là, il faut qu'il y ait les groupes là. Ok. Donc, on va sélectionner le groupe pour le V5. Voilà, donc je pense qu'on a fait tout voilà. Section 4. Section 4. Groupe P1. Ouais, c'est P1. Ok. P2. P4. P5. P6. Là, on a mis les voiles. V1. V2. Sélectionner P6. SV6. Ouais. التكنيك نورمال نفيريفي كان جنبي مايله Donc, on crée une combinaison en ELS pour qu'on puisse faire la vérification de l'interaction sous chargement vertical. Donc, ELS. Donc, G. Plus que. Ok. Voilà. Donc, il faut que la deuxième partie. Modélisation, changement. C'est bon. Donc, rendez-vous, Inch'Allah, la troisième étape, l'analyse de l'exploitation et vérification nécessaire de la structure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.